Doon na maayong gabi mag-igsunan live tos programa sa Timbangan sa Katarungan. Kumusta o welcome sa atong tulumanon. Alang po sa gawa sa nasod, may buntag, may hapon, may kalawon, may udtog, may gabi. O hapon sa California, may gabi diha ni Mr. and Mrs. Discoro Bago. Ang ato sa walay paglubad nga supporter o partner sa sa ministry diri sa Pilipinas. Salamat kayo. O diri po sa Pilipinas, maayong gabi sa inyong pagtanaw diha. Sa inyong matag panimalay, kumusta mo diha? O kung adto na may mga pangutana, ato lang tagaag pagtagad igsuon, chat lang nato. Kaya ato nang tumagon, ato nang tumagon, pinasikad sa balaan nga kasulatan. So alang sa mga viewers nga mga Adventista ay kalimot sa pag-share sa tong live aron sa mga daghan igsuon ng masayod sa kamatuoran o daghan ang masayod sa mensahe nining gabi una. Now, niya may gala sa matubad pagtubag sa mga isyu sa mga doktrina sa ato nga matubad simbahan na pagtulunan doktrina sa iglesia atong tagaag pagtagad kay sagon ang gingon nga dako baya ni kalimbikitan ang mga doktrina nga atong gisunod. Adunay doktrina nga mohatod nato sa kinabuhi nga walay katapusan ug naa sa doktrina nga mohatod nato didto sa kalaglagan mga kaigsuonan. Nan kun di ta masayod ana nga kining atong doktrina gisunod di ba ni tinuod ba kani? Kay atong may bal-an igsuon na kanang doktrinaha nga atong gisunod tinuod na siya kun ni suportar ang mga bersikulos Biblia. Pero wa gani mo suportar sa bersikulos Biblia, kana nga doktrina palpak na ug kana nga doktrina magigsuonan sangko gina lagpot gina tibugsok na sa impierno basta pagtulunan doktrina gani nga hinimog tao unya gibiyaan ang sugos Ginoo kay palabi na ang mga doktrina delikado na igsuon kana nga mga iglesia nga nagtudlo ana. Kay matud pa sa Marcos City ug 8 nga adunay gisulti diri ni Kristo. Si Kristo mismo ni gisulti ani. Nga aduna daw mga doktrina sa tao nga ilang isulti nga kini mao ni ang doktrinas Dios. Mao ni ang sugos Dios. Matud pa diri sa mga bersikulos Biblia. Marcos 7:8. Nagingon diri. Kawang lamang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kunos Dios. Kaliman ka? Hinimo sa tao nga doktrina, pero ingno nila nga mauni ang hinimos Dios. Mauni ang doktrinas Ginoo. Pero doktrina nga hinimog tao. Apan ingno nila nga mauni ang doktrinas Dios. O niya ningos Kristo nga kawang lang ang pagsimba ninyo. Versikulo 8, kay inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Kana kang Kristo nang pinulungan dili man na ako magkaisunan. No? So mo na nga karong gabi una, kamo diha nagtan-aw sa unsa inyong pundok diha. Huna-unaa og aninawa pag-ayo kun kanang inyong doktrina gisunod iya ba nas Ginoo. Kun kanang doktrina nga inyong gisunod hinimo ba nas Dios? Kaya kung dili ka na hinimos Dios o ka na hinimo sa tao, amator pa ni Kristo, ang inyong pagsimba dili na kuna dawaton. Kawang lang ang inyong pagsimba. Muna nga mayong gabi din ni Julius Libayaw. Shout out bro from Misamis Occidental. So, Misamis Occidental, Brother Julius Libayaw, no? Maayong pagtanaw ni mo diha. So, para rin ta magkaigsuunan. Sa ako nag-ingon sa itong mga live, dako or may kalambigitan, dako og ikatabang ang doktrina nga atong gisunod, paingon sa langit kung tinuod siya, apan dako og ikatabang nga maimpierno ta, pinaagis doktrina, kung kanang doktrinaha, dili tinuod og hinimo ra pug tao. Sayon sabton, mo na nga sumala pa sa buhat 17 versikulo 11 nga ang taga Berea mabuot pa kaysa taga Tesalonika. Kay midawat man sa pulong sa nga masibuton gayon og sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsuta
Liman ka sa pagsuta kung tinuod ba ang ilang nabati. Mo na kining ato sutaon nato pag-ayo. Atong sutaon kung kining atong doktrina tinuod ba ni? Kini atong gisunod nga doktrina iya ba ni Ginoo? Kaya sa ako nagingon, si Kristo mismo nagsulti. Si Kristo mismo nagsulti nga bisag unsaon pa nato pagsimba apan dili day tinuod nga doktrina kana igsoon kawang lang. Nakabantay mo sulting Kristo? Matthew 7 versikulo 21. Dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharias langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Di tanan. Bisan pag di mo kalibutan musangpit sa ngalas Ginoo. Di mo kalibutan nga mga tao mo tawag sa iyang ngalan. Problema lang kay adunay kondisyon nga dunggon siya. O sa kondisyon, kadto lamang nagtuman sa kubuton sa akong amahan nga anaas mga langit, mautong mga tawana ang makasulod. Na kung imo tang katagpatagad ang Salmo 40 versikulo 8. Matod ba salmista David, nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kaubuton o Dios ko, kay ang imong kasuguan ani aman sulod sa akong kasing-kasing. Nga sa ato pakon ang tao nagampo sa Ginoo, pero wala magbantay sugo sa Dios, kanang pag-aampo wa na kwinta din ang minaw Ginoo na, ang minaw na ang yawa. Ngano man, daghan tag mabasang bersikulos Biblia. Proverbio 28:9, o sa giingon dito, giingon nga, kadtong nagpaliog-lingog sa iyang igdulungog sa pagpamati sa kasuguan sa Dios, bisan pa ang iyang pag-ampo dumtan ako, nalaliman ka na. Sa ato pa, daghan ang nagampos Ginoo, nagtawag sa pangalan sa Ginoo, apan dili malangit. Ngano man dili man malangit, tungod kay naay kondisyon. Nga niingon ang bersikulo sa Biblia, kadto lamang nagtuman og sugo nga nagtawag sa kong pangalan, mao lang sila ang makasulod sa ginharas langit. Apan kadto mga tao nga nagtawag o nagampo nako matubas Ginoo, pero wala magtuman sa kaubuton sa amahan, dito sila magkasulod sa langit. Kana kang Kristo ng pinulungan ison. Klaro ang bersikulo kung imo tagaag pagtagad. Usyas 4 versikulo 6. O sa giingon dito, ang akong katawhan malaglag kay nakulangan sa kahibalo og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Unsa nganong malaglag ang tao? Nalimot sa kasuguan si Ginoo, di na mutuman. Sunod, nganong malaglag ang tao? Kulang og kaalam. Kulang og kaalam. Kahibalo sa balaan ng kasulatan. Muna nga sa ato nga mga pagtuon, pagsuta, kung tinuod ba ng doktrina ng atong gitunan, walay laing mutudlo ana, walay laing matupadiha, mutistigos ana. Ang mutistigos ana nga tinuod ng atong doktrina gisunod, ang Biblia ra. Dili ang encyclopedia, dili ang word history, dili ang word almanac, dili ang dictionary. Kung mangita tag tinuod nga doktrina. Pero palpak nga doktrina, anaha ato mo sa referensya, kaya nanghanakang palpak niya. Pero ang Biblia na ganigsuon ang basihan, wa na gini palpak. Kaya ang Biblia kamatuuran na. Mo man nagiingon sa 1:17. Balaan na sila pinagis kamatuuran, kaya ang imong pulong mauman ng kamatuuran. Buti pasabot nga ang Biblia, mauni siya ang pulong sa Ginoo, o mausa ni siya ang kamatuuran. Mauna nga, magsugod ta karong utingkay, so taon pag-ayon nato kung kining atong doktrina tinuod ba di ba? O di gani tinuod, ayan na nagtumana. Kaya man tinuod. Sige tuman ang dili tinuod niya ang tinuod, dili tumanon. Mo na delikado mga kaigsunan. Abaw sobre biga Michael, Birada Brad, iyaw-iyaw ang tinuod. God bless. O ato gining iyaw-iyaw ning tinuod Brad Abaw. Kay mauni ang sugos Ginoo. Zacarias 8:16. Isulti ang tinuod ngadto sa imong isikataw. Sa ato pa kining ato na kung isulti ang tinuod, unya ang uban masuko na
masuko ra maigo na sa tinuod, daw matay mahimo ana. Tungod sa ilang kasuko sa tinuod, ilan ang atakihon ang mga personal nga mga butang sa tao, ilang mga panagway, ilang pang usbon, mo man ilang kinaiya. Pero sa ako igsoon, ako lang katakatawahan ng ilang mga style diha nga pang usbon ng mga naong nagsungay, kay maong po na ilang kinaiya, kay basig sungayan mo sila. Nel Gikali, maayong gabi Brad, kusog kayo ulan diri sa Jinsan karon. Diri pod sa amo kusog pong ulan, iundang na. Mo tungal ako makalive sayo kay grabing bundok sa ulan. Karon wa na may ulan, hihinay naman, taligsik naman lang, mo na nakalive na ko. Mo na nga salamat kayo. Alas sa mga viewers, kumbalikod sa mga Adventista. Atong live i-share gina. Ayaw mo limot ana tungod kay mauna ang pamaagi nga makatabang tas pagsambuag sa may balita. Na bisan pagwa ta magwali personal, apa nakatabang ka sa pag-share tong live sa margihapon nga ikaw gyapon nagwali og nakatabang ka sa mensahe. Napadayon ta. Karon, unsa man ni mga doktrina nga dapat bantayan nato? Ang Biblia igsoon. Ang Biblia nag-ingon, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. 2 Corintios 5 versikulo 10. Pinariyag 22:12. Nga ang basihan sa hukom, pinagis paghukom, maluwas ang tawag dili, ang basihan ang atong binuhatan. Apan unsay gibuhat? Unsay gibangga ni? Matoy ang doktrinas Ginoo, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Amo na si Ginoo ha? Apan unsa may gibangga aning doktrina? Unsa nga doktrina ang dibangga diha? Kadtong doktrina nga pangajian ka para malangit ka. Kadtong namatay nga pangajian aron sila malangit, mauning nibangga sa doktrina nga tinuod. Na di mo tinuod. Kay di man ta kabasag bersikulos Biblia nga ang atong kaluwasan hukman ta sumala sa binuhatan sa ubang tao. Di man. Hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Dili binuhatan sa ubang tao. So karon kung pangajian ang patay para malangit, mo na gitawag nga binuhatan to sa laing tao. Na walas Biblia. O walas Biblia na ang doktrina. Kaya naas Biblia, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Ang tradisyon, basihan ang buhat sa manabtan. Aron luwason tong namatay, ay nadili man na mao. Wala man sa Biblia. So kapunan na minaw, di ni atake, kaya tinuod mo sana. Nga gisaway ni Kristo ni pangaji. Mateo 24 o 23:14. Alaot ka mo mga eskriba o mga parisyo, mga maot. Kaya ginasubad ninyo ang kwartas babaeng balo o aron sa pagtabon-tabon ini, naghimo ka mong tag-as nga mga pangaji. Busa inyo ra mahiaguman ang labi pagkabugat nga hukom sa silot. Sa ito pa, si Kristo mismo, gisaway na niya ang style or ang doktrina nga ang patay pangajian para malangit, gisaway na ni Kristo. Nga alaot na. Apan anak kadimalas, nga ang doktrinang gisaway ni Kristo, gitudlo inoon sa Roman Katolik. Gisaway na ganina, gitudlo na inoon. Ano na, ayaw ko, dili maningon nga matubad niya, pagdaot, katinuod mo sana. No. Nga gisaway ni Kristo ang pagpangaji, pero ang nakaparat, nga kining doktrina nga gisaway ni Kristo, gitudlo na inoon sa mga tao. Gahimuon. Na ningon ra gid ang Sakaria, Malakias 2:8. Kamong mga pare mibiya sa kamatuoran. Ang gibuhat ninyo nagtukbo dinoon sa kadaghanan sa paghimo og sayop. Iba isakto ang bersikulo sa Bible nga Good News. Malakias 2:8 nga ang gihimo sa mga kaparian nga naghimo sa doktrina nga ilang kaugalingong binuhat gisunod sa mga tao, nagtukbo dinoon sa kadaghanan sa paghimo og sayop. Muna nga ang mga tao ang ilang gisunod katong sayop nga doktrina.
apan ni ay insaktong doktrina, wa na sunda. Na ang nakaingon, mato sa Malakas 2:8, ang kantong mga kaparian. Di ba klaro ba yan? Usa na nga doktrina nga dibangga. Dibangga siya. Maluwas ta pinaagi sa atong hukman ta pinaagi sa atong gagalingong binuhatan, gibanggaan siya pangaji nga maluwas ka pinaagis buhat sa manabtan. Di bangga na. Di ba? So kamo diha nga naminaw diha natanaw, adi man na pag-ayo. Adi man na unsa nga tinuod magina kay bersikulo may nabasa. Na sunod nga gibangga nga doktrina. Ang adlong Sabado daw ang mubantay ana ang naulipon sa Ehipto. Gamit sila bersikulo ba? Deuteronomio 5 bersikulo 15. Lato nga pagkasulti, ang mubantay anang napulo kasugo kadto lamang daw naulipon sa Ehipto. May mubantay ana. Karon mo na ilang doktrina ha? Ila ng doktrina nga ang mubantay sugo ang naulipon sa Ehipto. Na dili man na mao. Kay ang uban tay sugo tanang tao man. Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Usa na lang kabutang ang akong gihangyo ninyo. Tahura ninyo ang Dios og tumana ang iyang mga sugo kay kini alang ni sa tanang tao. Tanawa. Ang ilang doktrina nga hinimo ang napulo kasugo ang mubantay ang naulipon sa Ehipto. Samtang ang Biblia ang sa Dios nga doktrina nga ang napulo kasugo alang sa tanang tao. So ana ba bangga na nasa asa di ba ana? Aremos sa doktrinas tao o aremos doktrinas Dios? Ang sa tao nga pagtulunan ang napulo kasugo ang mutuman ang naulipon sa Ehipto. Pero ang sa Dios, ang mutuman, tanang tao. Di ba klaro, di bangga na? Muna ka muna kalingaw mo aninaw sa inyong iglesia. Aninawa ang inyong doktrina, basig palpak na. Kayo kung palpak na nga doktrina, kung di mo anak mo biya, muhatod na sa impyerno ninyo sa tinuod lang. Doktrina gani nga wala itudlo ni Kristo, doktrina gani nga dili mabasa sa bersikulos Biblia, kana nga doktrina maunay mutabang nato nga maimpirno ta, malaglag ta. Sunod. Unsa pagid ang doktrina nga kanang sa Ginoo? Example. May tungod sa bunyag, bautismo. Para kay maklaro ba? Para inyong makumparar nga kini di among gituman di ni mao. Unsa may naas Biblia? Number 1. Kinsa man ang bunyagan. Okay. Kinsa ang bunyagan? Kadtong adunay sala o kadtong makailana o unsay sala. Amo na sa Biblia. Marcos 1 bersikulo 5. Marcos 1 bersikulo 5, Buhat 2:41, Mateo 28, 19-20. Mao ni siya ang mga bersikulos Biblia nga ang bunyagan mga dagko na. Ang bunyagan tun-andaan, ang bunyagan kanang kabalo nagsala, muna siya bunyagan. Doktrina nga hinimog tao, bunyagan ang puya nga bata. Mato sa tao na siya. Di na nas Ginoo ha. Kanang bautismos bata, puya nga bata, di na doktrinas Ginoo. Kana nga doktrina na sa Roman Catholic. Hinimo na nga doktrina sa Roman Catholic. Kay ang sa Ginoo nga doktrina, ang bunyagan dagko na, kadtong makailag unsay sala, kadtong nawalihan na, o kadtong kabalumutuman, maunay bunyagan. Apan sa Roman Catholic, ang ilang gihimo nga doktrina, ang puya bunyagan. So, bangga na. Asamantaan na di ay, nga kini may kang Kristo, kini mas Biblia, kadto mga dagko na bunyagan. Kaya kanang bunyagan ng puya nga bata, hinimo man sa Roman Catholic. Wala may lain gahimo na. Nakaron. Sunod. Unsay paagis bautismo? Sa Biblia, matod pa sa Roma 6:3-4, ang bunyag or bautismo
simbolos kamatayon o mao nang ilubong ang tao sa tubig. O ilubong ang tao sa tubig ha. Mo na immersion. Ang bautismo gamit sa mga apostolis nga naa sa Biblia, immersion, o ang immersion mao ang pagsawom sa ilawom sa tubig o ang paghawas. Naana sa ilang komentaryo sa kitag Biblia nga Kristohanong katilingban. Kay ang pulong bautismo sa Grego baptiso o ang bag-ong tugon gisulat sa Grego o ang kahulugan sa baptiso is to immerse or to dip into water. O mao nay kahulugan niya. O sa may doktrina ang hinimos taong ibangga ani o katong sprinkling na. O, so ang sprinkling nga doktrina mao hindi bangga sa doktrinas Dios nga immersion. O ang sprinkling nga doktrina hinimo gihapon sa Roman Catholic. Klaro magina kay sa may gahimo nga sila may katudlo ana sprinkling, so sila naghimo ana. Laton nga pagkasulti, ang hinimo sa Dios nga doktrina ang pagbunyag nga paagi ang lawas ilubong ilawom sa tubig. Samtang ang hinimo sa Roman Catholic ang bata wisik-wisikan lang. Ato pa doktrina nga hinimog tao. Oh, so usa na ha, mo atong atas nga ato mo sabtan ko pagayo. Kaya aron nga, may bawo ta ba nga, kini di among gisunod. Di mo na tinuon eh. Oh, kaya tinuon eh, mao man na. Kaya sa ako nag-iingon ha, sa akong wali, may katungod mong musupak sa akong wali. Kaya di man takauban. Pero ang pungutan na mao ni, kung mo ingon mo nga akong giwali bakak, pangita magbersikulo. Aron matinuod po ng inyo. Example, nagwali ko, nga ang insaktong paagis bautismo immersion. Dili sprinkling. Kay musupak mo ana. Mangita sa magbersikulo mga CFD nga naay gibunyagan og sprinkling para tabla ang laban. Oh. Sunod. Nagwali ko nga ang bunyagan dagko na may buot na kanang kabalo na mutumag balaod. Kay musupak mo ana. Di pangita sa magbersikulo nga na gibunyagan pong puya. Puya nga bata ang gibunyagan para inkwentro matabla ta. Oh, pero wala inyo, na magpipili akong tinuod. O sana. Na karon, usa pa gyud ang doktrinas Ginoo nga gibangga nila. Ang naas Biblia, ang daotan ibutang sa impierno o ang matarong ingon sa langit. Walay purgatorio. Ang Biblia, langit rag impierno. Samtang ang ilang hinimo ka doktrina na ay purgatorio. Oh, so ang purgatorio hinimo sa Roman Catholic. Kaya ilang man ang teaching. Samtang ang Biblia, langit rag impierno, walay purgatorio. Nganong naa may purgatorio? Kaya naay pangadji. Kaya ang ilang teaching nga ang mga taong nangamatay nga gamay rag sala nga madalag ampuan muhapit daw sa purgatorio. Unya pagadjian to sila na wala man sa Biblia. Oh, wala man sa Biblia. Di mo tikitawag nga doktrina nga hinimog tao. Pero sa Ginoo, langit ug impierno ra. O sana nga dapat ninyong bantayan pag-ayo para masabtan gid nga ingon ana ang pastada. Sunod. Unsay doktrina sa gitudlo sa tao? Ang taong matarong mamatay mudritso og langit. Mo ni doktrina kaswitom na kay Katoliko sa una gud. Himawot ana. Dili na tinuod kay ang doktrina sa Dios ang matarong mamatay makaadto lag langit kung mobalik ang Ginoo ug kuhaon ang tanang matarong. Muna nas Biblia. Ang tanang matarong karon nga nangamatay naapas yuta nagpabili na tulog pa na. Makaadto lag langit sila inigbalik si Ginoo kun banhaw na sila. Apan unsa man ang doktrina nga hinimos tao. Inikamatay sa taong matarong muditso ng langit. So mao na di tinuod kay unsay balikan ni Kristo ni yuta ug wa na matarong. Sunod. Ang daotan daw mamatay
diretso impierno. Wala gihapon, wala pa na. Ang daotan na matay karon naa pa na siyuta, nagpabilin pa na. Wala pa na maimpierno. Kay ang impierno nga lugar, kinirang kalibutan nga atong gipuy-an. Mao ni siya ang sunugon o ginipat yun ang mga taong daotan. Asa man mabasa? 2 Pedro 3 versikulo 7. Nga kining langit o yuta nga nagalungtad karon, gitagana alang sa kalayo, gitipigan alang sa alas panudya, ug sa kalaglagan sa mga tao nga dili Dios nun. Sa ato ba kining kalibutan na, mao ni siya ang sunugon sa Ginoo. Apil ang mga taong daotan. So Punias 1:18, ang salapi og bulawan dili makaluwa sa adlaw sa kasuko sa Dios. Apan ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo. Mao na sa Biblia. Wala pa na impierno. Nganuman naapasyuta ang tanan daotan tungod kay ang daotan sunugon human ang 1,000 ka tuig. Nga ang mga matarong tuas langit within 1,000 years human ana ayha pa mahitabo ang impierno. So ang daotan nga tawo namatay wala pa na impierno karon. Ang matarong nga namatay wala pa na langit karon. Naghulat pa nas panahon mga kaigsuonan. Mao nang nas Biblia ha. Dili man ako tiyaw-tiyaw tumutumo kay mabasa mas bersikulos Biblia. Sunod. Ato ginito ayuhon pagsamot. Matod pa sa doktrina nila, ang Domingo daw alang sa mga Kristohanon. Ang Sabado daw alang sa mga Hudyo. Mao na ilang doktrina ha. Pero ang Biblia dili. Ang Sabado alang sa tanang tao. Dili kay Hudyo re mo pahulay oy. Kaniya, Marcos 2 versikulo 27. Ang adlawng Sabado gibuhat ni alang sa tao. Tama? Wala ingna nga ang adlawng Sabado gibuhat ni alang lamang sa Hudyo. Wala ingna. Ang naa diha, ang adlawng ipahulay kung Sabado gibuhat ni alang sa tao. Human being or mankind. Buti pasabot nga ang Sabado alang sa tanan. Pero ayon ang doktrina nga ang upahulay sa Sabado kadto lamang daw nga naulipon sa Ehipto. Yan pangutana karon. Kung tinuod na, nganong naamay na mahuway sa bagong tugon nga wala man sila nga ulipon? Kisa may na mahulay, Birhen Maria. Sa diha nga si Kristo namatay sa adlawng Biyernes ilang gilubong, Lucas 23:54-56, niadto si Maria og ang mga babaye ni uban dito gitan-aw nila kung giunsa pagplastar ang lawas ni Ginoong Hesus. Human ana na mauli sila og nangandam sila mga pahumot o mga panghapdas og sa pagkaadlaw Sabado na mahulay sila sumala sa gisugo sa balahon. So palpak ang giingon nga ang upahulay sa adlaw Sabado kadto ra nga ulipon sa Ehipto. Nganuman si Birhen Maria wag ito maulipon sa Ehipto apan nga ni pahulay man siya. So nabangga na. Una, o matod pa nila magkaigsuunan nga di na daw Sabado ang pagsimba sa bagong tugon panahon ni Kristo kay Domingo na daw. Pero walay mabasa. Niingon sa Nuan 19:31 sa diha nga si Kristo gilansang sa krus og namatay na siya sa adlawng Biyernes. Mihangyo ang mga punuan sa mga Hudyo nga ilang kuhaon, ilang balion ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus. Ila katong gihimo kay Biyernes man. Og dili sila gusto nga ang tulo ka lawas nga dito sa krus mabuntagan pa, makaabot pag Sabado. Nganuman ingon suwan, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Nagsulti ang bersikulos Biblia nga ang Sabado adlawng igpapahulay ug ang Sabado balaan kaayo nga adlaw. Naas bagong tugon na. Namingon na sila nga sa bagong tugon daw wa nay Sabado. Klaro ana nga nay Sabado. Mao na mga kaigsuonan ang punto diha nga adunay mga pagtulunan, mga doktrina nga gibangga nila sa doktrina sa Dios.
No sa nitabo, ang pagsimba kawang lang. Inangano, kay inyong gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og tao. Muna usa diha nga bantayanan. Sunod, nga doktrina. Nag-ingon ang Ginoo nga ang baboy hugaw og dili ipakaon. Deuteronomio 14, versikulo 8. Mo na si Biblia. Ang nagsulti ang Dios. Unsay lang gibangga nga doktrina? Ginluan na daw ang hugaw mananap ug ipakaon na daw ang hugaw mananap. Ipangutana, aham na basa nga di ba nang basa? Walay bersikulo anaoy bisag unsaon pag basa ang Biblia. Walay bersikulo putol, bisag putol na lang. Di gyud mo kabasa nga nag-ingon ang bersikulo nga ang baboy hinlo gipakaon na. Bisag unsaon pa. Wa gyud bersikulo ana. Niingon ang Ginoo nga ang baboy hugaw og dili ipakaon. Apan ang doktrinas tao, ang baboy daw hinlo na ug ipakaon as Ginoo. Problema lang kay kining ilang giingon nga hinlo na ang baboy ipakaon na way bersikulong mabasa. Diha ang problema. Dili pwede nga ang hugaw mahinlo. Pero ang hugaw ilang gihinluan. Gihinluan sa istorya. Pero walay mabasa ang bersikulo sa Biblia. So, doktrinas Dios, gibanggaan sa doktrinas tao. Pero, way nabasa. Namo yung Ginoo, ang inyong pagsimba, di na ko dawaton, kaya inyong gisunod, inyong gituman, doktrina nga hinimog tao. So, kanaig suong mga doktrina nga hinimo og tao, palpak na. Mao na siyang mga doktrina nga muhatod nato ngadto sa impierno. Nganong muhatod sa impierno? Tungod kay lapason man nato ang sugos Ginoo, unya gituman ang sugo sa tao. Diha ang problema, mga kaigsuunan. Muna giingon ako, nga naata sa kitawag komparison. Mga isyo sa doktrina nga dapat natong masabtan pag-ayo. Kaya kung di na to masabtan pag-ayo, unsa gani ang tinuod nga pagtulunan nga naas Biblia, ug wa tay hanaw ana, delikado ta, mga kaigsunan. Delikado ta. Kaya pa ta. So, karon, unsa pa gyud ang doktrina nga ang mga larawan nga linilo kon mga ribulto, gitugutan na kunos Ginoo na. Ang pangutan na asang basa. Di po ta kabasa na, uy. Ang sugos Ginoo ayaw pagyukbo bisan unsa nga mga ribulto. Larawan nga kinulit ayaw pagyukbo kay ako usa ka Dios nga abukuan. Iyan as Ginoo. Pero sa gihimo nila ay giukihan, gitudlo ni Hinoon nga yukbuan ang mga ribulto. Di bangga na. Di gipatuman nga ang mga larawan na kinulit yukbuan, ampuan. Wala palpak gihapos Biblia. Kaya ang Biblia bawal man. Kana usa na igsuon nga bantayanan. Kay nabali maguna. Way kinabuhi. Ikaw nga naay kinabuhi, magpalaban ka sa way kinabuhi. Kani mo na mao. Mo na mga bugho ang Ginoo. Nganong anak magaspatay? Nga di mo nakalakaw, di mo nakita, di mo nakabasa, di mo nakasulti, di ka dungog. Ikaw, kumplito man ka ginabuhi. Ngano mag-ampo man ka anang patay? Tanawa. So, gibadlong si Ginoo. Muna Ginoo, abuguan siya. Abuguan siya. Muna'y usa igsuon nga bantayanan pag-ayo na to. Sa ato nga pagtuon, nga dapat masabtan pag-ayo na to. Kay sayang ba? Simbata, una diya, ato na gituman, hinimo ra magtao di ay, nakalagdaan. So kung kana atong gituman, alkansi ta. Kay kawang lang. Og maunang giingon ni sa Marcos City, versikulo 6,
nga sila nagpasidungog sa ilang mga ngabil apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Haliman ka na. Layo ang kasing-kasing. Kaya gano man, naaras ba taman. Walay pagtuman. Usana nga dapat husayon nato nga mga isyo, mga kaigsunan. Kaya sa ako nang gingon, kung atong ipadayon ang pagtuman ni ining mga doktrina nga hinimog tao, mamatay ta nga atong gituman tong hinimo rag tao, mamatay ta nga atong gilapas tong sugos Ginoo, wa tay kaluwasan. Unsa ingon sa Biblia, Mateo 6, 1 Corintios 6 bersikulo 10, walay manilapason sa balaod nga malangit. Nga sa Ginoo man na. Basta mingon mga naghukom ang katimbangan, di ko ni hukom. Bersikulo na gibasa nako. Walay manilapason sa balaod nga makaadtog langit. 1 Corintios 6 bersikulo 10. Kaya ang makaadtog langit kadtong matanang matinumanon. Hebrehanon 5 bersikulo 9. Ang hatagan sa Dios og kaluwasan nga dayon kadtong tanang matinumanon. Matinumanon sa balaod sa Ginoo. Kay musugotag sa dili mga kaigsuonan, sultian na mo. Ang balaod sa Ginoo or ang napulo kasugo usa sa mga requirements sa mga tao nga moadtog langit. O kang Kristo ng pinulungan. Nangutana ang taon dato, magtutudlo, unsay buhaton ako para makaadtog og langit. Intubag ang Ginoo, kung gusto ka moadtog langit, tumana ang mga sugo. Ang tanawa. Ipatuman ang sugos Ginoo kung moadto kag langit. Unya na may mga tao nga ganahan moadtog langit pero di pud ganahan mo tuman og sugo. Huna-huna ra may langit. Unya ang binuhatan impierno man paingon. Mga kaigsuonan kining atong giyaw-yaw karon di gini dautan makatabang nato ni, no? Makatabang nato ni siya. Sunod nga rutina. Ingon ang Ginoo, maghukom 3:4. Ayaw pag-inom bisan unsang makahubog nga ilimnon. Ayaw pagkaon sa mga hugawng pagkaon. Pero sa ingon nila, pwede nang mo inom og makahubog nga ilimnon. Mismo gani ang mga pare nag-promote tas mga makahubog nga ilimnon. Asa maka naman nangkong. Ngutan na ang tao ni Gitgano, Padre, pwede ba tamo inom og bino? Ay inom, oy, Kristo gani, gahimo ganig bino, tinadyaw pa, kaniadto ginagmay ra man eh. Tanawa na ko ng bangga sa gibangga ang Biblia. Ningon ang Biblia, bisan unsa makahubog nga ilimnon, dili ta pa imnon. Pero sa may gitudo nila, inom ta. Di bangga na. Unya mingon tong uban, wala man magtudlo nga maghubog-hubog, niinom man lang. Ang pangutana sa paingon. Oh, nga nakaagi man tana. Nga bisag magkainom ka na gamay mandugay mahubog ka man kay ganahan naman ka di ka naman muundang. Tinuod ba po na kay kaagi man tana kon. Usa na siya. Nga doktrina nga hinimog tao. Ang doktrina nga hinimog tao, painomon ka makahubog nga ilimnon. Ang doktrinas Dios, ayaw pag-inom, bisan unsa makahubog nga ilimnon. Munas Dios. Nakaroon, sa mo nakaroon. Matabang na, mga isunan. Muna nga, alang sa ato mga viewers, alang sa mga dili Adventista, ang Biblia, wala man ni gilabanan ato maning tanan. Muna nga kining atong gisulti karon na Biblia. Kung inyo kong supakon, inyo kong sawayon, sama ra gihapon nga nisupak mos Ginoo, tungod ka ang giwali nako, iya mo nas Ginoo. Dili man akong kaugalingon. Muna nga sa ato igsuon nga pagpangalagad si Ginoo, ang Ginoo gamhanan. Mahimo niya ang tanang butang. Apa adunay mga butang nga
Kita ang magbuot dili ang Ginoo. Unsa mutangan ni kanang atong desisyon. Kun mo alagad batag di. Kaya kung ang pagbuot sa Ginoo, tanang tao maluwas. 1 Timoteo 2:3-4. Iyan ang pagbuot. Kung gamiton ang gahom, tanan maluwas. Problema lang kay ang Ginoo papilion man ka. Asa man ka. Langit, impierno. Mualagad ka nako dili. Og mingon sa ka, di ko mualagad Ginoo. Dili makabuot ng Ginoo oy. Kundi ka mualagad niya. Mo na giingon diha. Papilion ka. Karon kay papilion man ka. Asa man ka. Paingon nimo nga arekos langit Ginoo. Karon, kung langit ang pilion nato, dilit na magbuot. Ang Ginoo mo'y magbuot. Kung mopili ta og langit, ang Ginoo mo'y magbuot, dili kita. Na lahi man ang uban. Mopili og langit, una sila magbuot. Dili magsilbi. Kung atong pilion ang langit, ang Ginoo mo'y magbuot. Kaya ang Ginoo taga-langit man. Bingon ang Ginoo, karon kay imong gipili ang langit, ako'y magbuot ha. Undang og hubog-hubog, undang panigarilyo, undang og sugal, undang kaon og karning baboy, paundangon ka. Kaya pagbuot pa si Ginoo kay mangadto man. Pero mingon ka Ginoo. Para ko sa impierno Ginoo. Ingon pong Ginoo nga, kay impierno imong gipili, nalay ka buot. Mo to nga ang paingon sa impierno nagsubay sa luag nga dalan. Kanang mga tao nga nagsubay sa luag nga dalan, nagtuman na sa ilang gusto. Wa na magtuman sa gustos Ginoo. Ang mga tao nga nagsubay sa dalan nga sigpit, mauna silang mga tawhana ang nagtuman sa gustos Ginoo. Ang nagsubay sa luag nga dalan, maunang mga tawhana ang nagtuman sa ilang gusto. Igsosultian ta mo. Kung magtuman ta sa tong gusto, impierno kita. Pero kung magtuman ta sa gusto sa Ginoo, malangit po ta. Mauna ang atong matubari, pagtuon mga kaigsuunan, nga dapat nato masabtan pag-ayo. Kay sayang kayo. Nangalaga tas Ginoo na dili ba ni mao? Unya masukor ba ng uban utuganan? Ituganan ng tinuod. Masuko na sila. Mo itong giingaw mito nako sa Daniel 7:25 nga adunay tagnas Biblia nga adunay tao nga mutungha sa katapusan ng mga adlaw, usbon ang balaod. Walay laing katumanan ang Roman Catholic. Kaya sila may nag-usab. Sila ang nag-usab. Pinaagi sila mga basahon. Mingon na ba sila nga, kanang Daniel 7:25 na aday Roman Catholic diha? Ay, wala Roman Catholic, oy. Wala diha ibutang. Kaya ang katumanan, wala ni Daniel. Ang katumanan sa katapusan. Nakaron, nganong maingon man ta? Nga ang katumanan sa tagna sa Daniel 7:25 nga usbon ang kasuguan sa Ginoo, ang katumanan ang Roman Catholic, dakog porsyento. Tungod kay sa tanan nga karon pundok sa kalibutan, sa mga relihiyon karon sa kalibutan, walay ni angkon nga ilang giusap ang Sabado. Way ni angkon, gawas lang sa Roman Catholic. Kabantay mo? Bisag asa mo research, bisag asa mo nga mga referensya, walay lain ni angkon nga giusab nila ang Sabado ngadtos Domingo, mao lamang ang Roman Catholic Church. Walay lain pud ang nag-usab sa balaod nga ang napulo ka sugo, ang ikaduhang sugo, gikuha na pud sa Roman Catholic, wa na ibutang. So sila yun. Kinilang gidang libro, gining basahon na, ligo naman kayo ni. Pahina 50, usa ka libro ni Peter German. Pahina 50, second edition, 1910. Usa ingon din ni, which is the Sabbath day? Usa pitubag ni, Saturday is the Sabbath day. Sabado yun. Sunod, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong gibantayan na mo ang Domingo ina ang Sabado? Usa pitubag ni libro ha.
We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro, giangkon. O sa paingon sa uban mga libro, basahon ninyo ang inisis, paingon pinadayag, walay usa ka linya nga nagsulti nga balaanon ang Domingo. Kaya ang Domingo nga pagbalaan, iya lamang sa Roman Catholic. Giangkon tanan. O giangkon. Munang walay lain. Pero, kung gusto mo nga di mo madalahig sa pagpropesya, nga mo'y labot, nga murag, daghan tagpilian, nahala, pangita mag mga referensya, nga naapoy laing ni angkon ba, nga among giusob ang Sabado, gipulihan na mog Domingo, pangita mog history, nga naay laing pundok nga nisulti pod, mga isabot, Baptist, Pentecostal, o sa panang uban Domingista diha, tanang Domingista diha nga dili Roman Catholic, pangita mog mga referensya ba nga, ni angkon po sila, nga ilang giusab ang Sabado, nga tos Domingo, para daghan ang kapilian. Dabi ka wala man. Sukad pa sa una hantod karon, wala gini angkon nga laing relihiyon, nga ilang giusab ang balaod, kundi ang Roman Catholic gini angkon. Nakaro ka kamo may ni angkon, di ka mo natumong, kamo ni igos tagna. Oh, di mo kay kes diha. May pagtanaw ni Peter Villaruel, no? May gabi da bro. Og usab ni Brother Ricky, si Brother Ricky Balilihan nga elder pod sa kanang si Syed Clarin. May patanaw dia. Og usab ni Brother Idel Salinas, no? Barna Salinas ato sang banggiitang liman may gala nga way paglubad sab, no? Maayong gabi dia bro, no? Og sa uban pa nga mga viewers nato, no? Ni Julius Libayaw. So igsoon, salamat sa mga pagtan-aw, salamat sa ato nga mga viewers, o salamat sa mga baser pad. Mo na to, atong live ato lang i-share aron daghan ang masayod sa mensahe. So magampo tas pagtapos mga igsoon dinhi nga kagabion. Ginong Dios kana ikaw sa mga langit, salamat ding gabiuna na kay magmisa pagtapos sa pagtuon sa imo mga pulong. Padaling gini Ginoo kini among pagtuon nga masabdas tanan og masuta na mo gyud ang tinuod nga pagtulunan nga may mugiya kana ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa kami sa among nga sala, among gisalig pinaagi lamang sa bugtong anak nga among manuluwas amin. Bueno, sa alas timbagan sa katanungan ako si Brother John de la Piña min kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Salamat may gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.